साल पुराने इत्तेहादी ने भी हरी झंडी दिखा दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तेल सस्ता करने का वाहिद रास्ता जंग ख़त्म करना है। जंग की वजह से तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मसले के हल के लिए तेज़ तरीन इक़दाम कर रहे हैं। अगर जंग ख़त्म न हुई तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। So we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. We will protect our people in the region while taking the necessary action to defend ourselves and our allies. We will not be drawn into the wider war. We will keep working towards a swift resolution that brings security and stability back to the region. We are working with others to come up with a credible plan for the Straits of Hormuz to ensure that we can reopen shipping and passage through the strait. Ultimately, we have to reopen the Strait of Hormuz to ensure stability in the market. That is not a simple task. So we're working with all of our allies, including our European partners, to bring together a viable collective plan that can restore freedom of navigation in the region as quickly as possible and ease the economic impact. सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अस्करी तौर पर तबाह व बर्बाद करने का दावा किया। कहा कि जजीरा खार में सिर्फ तेल की तनसीबात बची हैं, जब चाहूं तबाह कर दूंगा। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान मुआहदे और जंगबंदी के लिए राजी नहीं है। उन्होंने नेटो और बरतानिया से मदद ना मिलने का शिकवा भी किया। कहा, हमारा साथ ना देने वालों को याद रखेंगे। Very good results today. As you probably heard, in Iran, we attacked Karg Island, and we left just one little area standing. And the standing part is where they have the pipes, all the oil pipes come in. And we can do that on 5 minutes' notice. We have it all locked and loaded and ready to go if we want to do it. But we chose not to do it. I chose not to do it yet. We'll see what happens. They want to negotiate badly. I don't think they're ready. We are talking to other countries about working with us on the policing of the strait. As an example, in many cases, they're NATO countries. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. It's got an ocean in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. And be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor. It would have been nice, as I said to the Prime Minister of the UK, sort of was reluctant to put his 2 aircraft carriers into harm's way. That would be 2 weeks ago. And as soon as we demolished, essentially pretty much demolished them, not over yet, but pretty much we're in great shape. Let's put it that way. Everybody does. He said, we'd like to send our aircraft carriers. I said, I don't want them after we win the war. I want them before we start. So whether we get support or not, but I can say this, and I said it to them, we will remember. ईरान पर अमरीकी और सऊदी इत्तेहाद की मुसल्लत करदा जंग जारी है। हस्ब दस्तूर इसराइल ने बिला तफरीक बमबारी की, जबकि ईरान में बैनुल-अक़वामी तंजीमों की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। बिला जवाज़ जंग में शहादतों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई, जबकि 18,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों की नई लहर ने तेहरान, हमदान और अस्फ़हान समेत कई शहरों में तबाही मचाई। तेहरान पर किया गया हमला अब तक का शदीद हमला बताया जाता है। इसराइली बमबारी से हिलाल अहमर का दफ्तर बुरी तरह मुतासर हुआ। अस्फ़हान के सनती इलाके में होने वाला हमला 15 जाने ले गया। करज में अमरीकी और सहूनी इत्तेहाद ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिससे कई इमारतें तबाह हो गईं। तेहरान के मज़ाफ़ात में एक बार फिर स्कूल पर हमला किया गया। ईरान के साथ इसराइल ने इराक़ पर भी हमला किया। नैनवा में ईरान नवाज मज़ाहमती ग्रुप के मरकज़ पर मीज़ाइल दागा। इस हमले में 3 अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। मैदान जंग में डटा है ईरान। सहूनी और अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया। ईरानी मिसाइल्स ने तल अवीव समेत वस्ती इसराइल में तबाही मचाई। बरतानवी नशाती इदारे की टीम भी जद में आ गई। पासदारान इनकलाब ने इजरायली बहरिया तेल की तनसीबात और दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया। साथ नेतन्याहू को हलाक करने की धमकी भी दोहराई। ईरान ने अस्फ़हान और तेहरान पर जारियत का भरपूर जवाब दिया। जंग में पहली मरतबा सजेल मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जिसने तल अवीव में तबाही मचा दी। दावा किया गया कि इस मिसाइल के जरिए इसराइली हुकूमत के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका के 4 थार्ड रेडार सिस्टम्स, इसराइल के 18 बहरी जहाज़ों और तेल के टैंकरों को भी निशाना बनाया। तल अवीव में बरतानवी नशियाती इदारे स्काई न्यूज़ की टीम भी हमले की जद में आई। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हमलों की सूरत में इसराइली गाड़ियाँ छोड़कर भाग जाते हैं। पासदारान इनकलाब ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू
نتن کا تعاقب جاری رکھنے کا عزم کرتے ہوئے کہا اگر بچوں کا قاتل زندہ ہے تو اس کا پیچھا جاری رکھیں گے اور اسے پوری قوت سے قتل کر دیں گے۔ پاسداران نے دعویٰ کیا کہ اس جنگ میں دشمن کو یومیہ $1.5 ارب کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایران کی جانب سے 10 میزائل اور ڈرون سے متحدہ عرب امارات میں امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ ہوا جس سے آگ بھڑک اٹھی اور طیاروں کی لینڈنگ عارضی طور پر بند کر دی گئی، تاہم اس حملے کی ذمہ داری ایران نے قبول نہیں کی۔ کراچی میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین خالد آرائی اور ایاز میمن موتی والا کی جانب سے شاہی سحری کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین خالد آرائی نے شرکاء کو سحری پیش کی، جبکہ رمضان مبارک میں عوام الناس کے لیے خصوصی سحری اور شہریوں کے لیے بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ کراچی میں شاہی سحری کا اہتمام، عیدی اور موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئیں۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان خالد آرائی اور عام آدمی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ایاز میمن موتی والا نے عوام الناس کے لیے خصوصی شاہی سحری کا اہتمام کیا۔ ڈیلیوری رائڈرز سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائی نے سحری کے ساتھ مستحق افراد میں راشن بیگز اور کیش انعامات بھی تقسیم کیے۔ ایٹمی ملک ہے، ہمیں اس پہ یہ فخر ہے، اور ساتھ ساتھ تو مجھے اس خطے میں اگلے چند دنوں کے اندر بہت اہمیت نظر آ رہی ہے، اور اسپیشلی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل ایک حافظ قرآن بھی ہیں فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب، اس کی تعریف تو ہمارا دشمن بھی کرتا ہے۔ سماجی خدمات کے اطراف میں ایاز میمن موتی والا کی جانب سے چیئرمین کیب خالد آرائی اور دیگر معزز مہمانوں کو اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ سحری کے بعد قرآن اندازی کے ذریعے موٹر سائیکلیں اور کیش انعامات بھی دیے گئے۔ پر آپ دیکھ لیں، بغیر ذات پات رنگ و نسل، بغیر خیرات زکوٰۃ لائن میں لگائے، بھکاری بغیر بڑھائے، ہم لوگوں کو اس طرح سے عزت دے کر ٹیبلوں کرسیوں پہ بٹھا کر کے وہ کھانے کی دعوت کر رہے ہیں جس طرح ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ اس موقع پر کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اخلاق احمد اور کراچی کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین امیر علی چانڈی اور کاظم رضا بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوریز ایف ایل کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com۔ دیکھتے رہیے بولڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔